Sa SMM Kakulop, ginmitingan, nga may da for inventory, ang warehouse, ang CBC na Royal Blue Extra Small, polo shirt nga ladies fuchsia pink, tapos dry fit collar nga neon orange. May da for allocation, 9 stores it magkikarry, pero dry fit long sleeve hiya. Sa slow moving na ay may damang inflatable neck pillow inventory niya 1,832. Sa canvas pouch may 11,000 nga inventory. Tapos sa save reply, dapat gagamitan natin hiyahin save reply, especially sa page. Pagmita man ka mo sa meeting, kakulop. Sa ads and promo, may the bago and background booklet, tapos and embroidery. Sa treasury, waray refund. Sa visual categorization, may 5 pero for finalize pa siya. Tapos sa HR, may the upat nga workshop. Sublimation, digitizing, business solution bestseller, tapos new cashiering. So sa audit, waray nakita hotspot, may dala EVR Hijesa, hand, garments and consumable posting.